الرحيم ربي شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ربي زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. कंप्लीट किया था हमने कल कंपाउंड्स को कि जब वो इनकम्प्लीट थे तो कैसे हम उनको कंप्लीट करेंगे. तो हमने पहले मुरक्कब तौसीफी को कन्वर्ट किया कंप्लीट के मीनिंग में, क्योंकि कंप्लीट के जो रूल्स हैं ना, जब हम उस पे ले आएंगे इन इनकम्प्लीट कंपाउंड्स को तो वो कंप्लीट वाले मीनिंग्स में आ जाएंगे. तो हमने उम्मीद तो इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, हमने कर तो ली थी प्रैक्टिस मुरक्कब तौसीफी से कंप्लीट में कन्वर्ट करना, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह आ रहा है कि मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी में चारों बातों में कंपेटिबिलिटी है. जब मुरक्कब तौसीफी है तो इसमें मौसूफ और इसमें सिर्फ में, और जब मुरक्कब इशारी है तो इसम इशारा और मुशारुन इलही में, चारों बातों में इन दोनों में कंपाउंड में कंपेटिबिलिटी है. लेकिन जब हम कंप्लीट बनाएंगे सेंटेंस तो हमें उसमें पता है कि एक जगह डिफरेंस आता है बस. अगर कोई नाउन खबर बन रहा है तो उसका वुसअत में फर्क आ रहा है मुब्तदा और खबर में, तो इसलिए वुसअत को ही जब हम कॉमन कर देंगे, यानी कि मुरक्कब तौसीफी में सिफ्त को कॉमन कर दें वो खबर बन जाएगी, और मुरक्कब इशारी में हम देखेंगे कि मुशारुन इलही को कॉमन कर दें तो वो खबर बन जाएगी. मसलन अब नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, हम इनको भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि हाजा रजुलुन. अब ये मुरक्कब इशारी है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट में करते हैं. तो जी राबिया आप पहले बताएंगी कि हाजा रजुलुन. जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह उस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी, मैं एक सेकंड इसको पहले देख लूँ। अभी भी मैंने बुक खोली है। इसको हमने करना क्या है, मुरक्कब इशारे से मुरक्कब ताम मुरक्कब बनाना है, जुमला जी. बनाना है। अब देखिए, अब यहाँ और पे जो है ये मुरक्कब ताम है हाजा, या मुरक्कब इशारी है. इसको हम जो है नकरा, इसका हम खत्म कर देंगे। नहीं, रजुलन भी ठीक है। अल तो हाजा रजुलन, हाजी। ये तो मरकब इशारी है, इसमें सब चीजें सेम है। तो हाजा इसके अंदर जो है वो मार्फा है, और रजुलन नकरा है। ये तो हुआ हुआ है ताम। ये एक ताम है आदमी ना. है। हाँ, जी जी। ताम है, शाबाश. तो हमने इसको दोबारा मुरक्कब इशारी में कन्वर्ट करना है, कैसे कर. हाजा रजुल, हाजा रजुल, हाँ, हाजा रजुलु, रजुलू. जुलु, क्योंकि फिर हम तनवीन हाजा हटा देंगे रजुलु। जब अलिफ लाम लगाएंगे. जी तो अब वो इसम इशारा और मुशारुन इलैहि बन गया दोबारा से. जी ठीक हो गया ना, जैसे हमने पहले वाला किया मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब ताम में. जी जी। उसमें भी चूंकि जब वो इनकम्प्लीट था चारों बातों में कंपेटिबिलिटी थी, जब कंप्लीट हुआ तो एक डिफरेंस जो रह जाता है वो फिर हम उसको कॉमन कर दें तो वो कंप्लीट वाली सेंटेंस के रूल्स पे आ जाता है पूरा. ठीक है ना. जी। तो इतना ही डिफरेंस है बस. तो ये अब इसके मीनिंग कंप्लीट है, और जब हाजर रजुलू होगा वो इनकम्प्लीट है. हम्म, ठीक नाकिस हो है और गया. ये ताम है। तो ये ताम है वो नाकिस है. अब यहाँ तो मीनिंग पूरे हो रहे हैं ना. हाजा किसी मर्द की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये एक हम्म। आदमी, और एक आदमी क्योंकि रजुलुन है ना तो वो वन के फॉर वन के मीनिंग में आएगा. तो हाजा रजुल तो ये आदमी हो जाएगा ना। हाँ, हाजर रजुलु ये आदमी बस. हम्म। ठीक हो गया ना, क्लियर हो गया ना.
جی الحمد नेक्स्ट हमारा है हाजिही शजरतुन। जी पर मिसेस परवीन नसीम आप बताएंगी हाजिही शजरतुन कि इसमें हम इसको क्या इसके मीनिंग है, इस वक्त ये कंप्लीट की शक्ल में है, इनकम्प्लीट है। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम ये हो जाएगा हाजिर तो बाय बर्थ प्रॉपर है। जी और अशजरा तो हाँ, जब अशजरतु कर देंगे तो फिर दोबारा से ये मुरक्कब इशारी बन गया और जी जी फिर वो इनकम्प्लीट हो गया, लेकिन इस वक्त ये कंप्लीट है ना। जी जी इस वक्त ताम है। बिल्कुल ठीक हो मेरे को गया। बेताम है। हम्म। नेक्स्ट हमारा है हाजानी साहिरानी। तो जी नुज़त आप करेंगी हाजानी साहिरानी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी टीचर, हाजानी साहिरानी ये मरकब ताम है। अगर हम इसको मरकब इशारी बनाएंगे तो तब भी ये ऐसे ही रहेगा। हाजानी, एक सेकंड टीचर, उसमें नून नहीं आता ना। हाजानी, हाजानी दो के लिए है ना टीचर। जी जी। साहिरानी फिर इसके आगे भी ये दो लगा है, तो ये मरकब ताम, लेकिन इसमें मरकब इशारी बनाना है अब इससे। अब मुरक्कब इशारी कैसे बनाएंगे? जी टीचर, हाजानी साहिरानी। टीचर इसके नीचे तो ये ऐसे ही रहेगा फिर, हाजानी साहिरानी। फिर गौर करें। एक सेकंड टीचर, इसमें इशारा है, हाजानी साहिरा। फिर नून इसका मेरे ख्याल से नून गिरेगा तो हाजानी साहिरा अलिफ रहेगा, तस्निया की निशानी। हाजानी साहिरा करेंगे फिर। देखिए हम नून कब गिराते हैं हमें याद होना चाहिए। नून हम तब गिराते हैं जब, जब भी नहीं याद आ रहा टीचर। अच्छा मैम ठीक है, मैं कोई बताऊं? कोई जी आप बताएं। मैम यहाँ पे क्योंकि मुरक्कबे शारी में हमें यानी कि चारों तरह से वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हाजानी जो है वो ऑलरेडी मार्फा है, लेकिन साहिरानी नकीरा में आ रहा है, तो इसको अच्छा करेंगे हाजानी साहिरानी। जी ठीक है, नुज़रत अब पता लग गया ना कि जी टीचर। अस्साहिराने जो वो नून ड्रॉप करते हैं, हम ना अब ये भी बताएंगी कि नून कहाँ पे ड्रॉप करते हैं। मैम वो मुरक्कबे इजाफी में ड्रॉप करते हैं। हाँ, मुजाफ का नून मुरक्कब इजाफी में ड्रॉप होता है। जी टीचर। ठीक हो गया ना अब? जी टीचर, जज़ाकल्लाह। चले शाबाश, ठीक हो गया। तो अब देखें अर्शिया, ये नेक्स्ट पेज पे 46 पेज पे हमारा नंबर 7 नंबर जो है जानी कुरान की आयत है, इसलिए इसको कर रहे हैं। जानी का बुरहान आनी, ये कौन सा कंपाउंड है अब? और जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दानिका बुरहानानी। मैम अब तो ये मुरकबे ताम है ना, मतलब मुकम्मल जुमला है। ठीक है, जब फिर इसको दोबारा से हम कौन किस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेरा दिमाग घुमा हुआ है, सबक भी नहीं सुन। आप जाओ ना अब सुनाने लांग शानजारा। जी मैम, दानिकल बुरहानी बुरहानानी, दानिकल बुरहानानी। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, जब जानी का प्रॉपर है तो उसको भी प्रॉपर लाना पड़ेगा ना, मुझे इन्हीं के मुरक्कब जी इशारी में कन्वर्ट करने के लिए। जी ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। ये जानी कल बुरहान आनी। जी मैम। और जब हमने मैम ऐसे ये थोड़े मतलब मिक्स से होने लगे हैं अब, पीछे मतलब सारा क्लियर था, अब थोड़ा ना आज मुझे थोड़ा मतलब मैं जब पीछे से रिवीजन कर भी रही थी तो चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, मतलब जैसे मिक्स सा हो गया ज्यादा अब।
नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। देखें इसम इशारा, क्योंकि जो मुरक्कब तौसीफी और इशारी है उसमें दोनों चारों बातों में जब कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, और हमारा जब जी कंप्लीट कंपाउंड है जो सेंटेंस है उसमें जी 3 बातों में कंपैटिबिलिटी है। अगर एक नाउन बन रहा है कोई खबर, और अगर जी न वर्ब खबर बन के आएगा फिर तो 2 ही बातों में रह जाएगी, जेंडर में और नंबर में, क्योंकि अभी हम वर्ब को पढ़ेंगे ना तो उसमें उसके ऊपर तो हमें पहचान ही हमने यही किया है वर्ब की और नाउन की, के अलिफ लाम भी नहीं आएगा और उस पे यानी कि प्रॉपर और कॉमन भी नहीं होता और एराब भी नहीं होते। जी। तो फिर हमें यहीं से और पता यानी अब इसको सम अप करना हो तो इसी तरह के मुरकबे तौसीफी और मुरकबे शारी वैसे तो हर चीज में मतलब चारों चीजों में सेम होते हैं, और अ, जब इसको मुरकबे ताम करना है तो फिर इसकी जो अ, मुशारुन इलैही है जी उसको फिर उस, कॉमन कर देंगे, उसको कॉमन कर देंगे तो वो खबर बन जाएगी। और उसमें सिफ्त को कॉमन कर देंगे तो वो खबर बन गई, तो फिर वहां वो पे सिर्फ मुरकबे ताम हो गया। तो वो खबर बन जाएगी। देखिए ना जो इसम इशारा जब प्रॉपर है बाय बर्थ तो उसका, और कंपेटेबिलिटी है तो फिर प्रोनाउन जो उसका मुशारुन जी इलैही है उसको भी तो हम प्रॉपर ही करेंगे ना, तब वो मुरक्कब इशारी बन जाएगा और इसम इशारा मौजूद है। तो अब अगर जब नहीं है उस वो प्रॉपर जो मुशारुन इलैही तो अब वो खबर बन गई, खबर कॉमन होती है। जी ठीक हो गया ना। जी मैम, इंशाल्लाह अब दोबारा से करूंगी तो हो हाँ जाएगा अब इंशाल्लाह। देखिए, हाँ इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, या जितनी रेपिटेशन होती जाएगी उतना ही इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक होता जाएगा। अब हमारे ये दो तो हो गए, इनका एक ही पैटर्न है, हमने दोनों को देखा, एक ही पैटर्न है इनको, इनको कंप्लीट में कन्वर्ट करने का। अब दूसरे वाले बच गए, यानी यानी कि दूसरा और चौथा, इनका एक ग्रुप है और इनका सेम पैटर्न से ये कन्वर्ट हो जाएंगे कंप्लीट के मीनिंग में, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वहां तो हमने उधर ही अंदर ही उसको कर दिया था ना कि सेकंड पार्ट को कॉमन कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक नाउन ऐड करना पड़ता है। देखिए इन दोनों में जो खुद से मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी है उसमें हम कोई चेंज भी नहीं करेंगे, वो ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन एक नाउन हमें ऐड करना पड़ेगा। अब उसको ऐड करने का क्या तरीका है, देखें अब हम बुक से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि मुरक्कब इजाफी में है का मायनी पैदा करने के लिए किसी तीसरे इसम का इजाफा करना जरूरी है, क्योंकि दो तो होते ही है ना, कंपाउंड है उसमें दो तो होते ही हैं, तो एक और नाउन ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इस कंपाउंड तो ऐसे ही लिखा रहेगा जो भी मुरक्कब इजाफी है और मुरक्कब जारी है, लेकिन हमें जो ऐड करना है ना तीसरा नाउन, अगर हम कहते हैं कि हम इस कंपाउंड के राइट हैंड पे ऐड करें तो फिर वो हमें प्रॉपर लाना पड़ेगा हालत रफा में कि वो मुब्तदा बन जाए, और ये जो मुरक्कब इजाफी या मुरक्कब जारी बजेगा ना ये उसकी खबर बन जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये खबर बने तो ये लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा और राइट हैंड पे इसकी हम एक प्रॉपर नाउन ऐड करेंगे। जब प्रॉपर ऐड करेंगे तो ये नाउन जो होगा ये कॉमन हो, अच्छा देखें राइट हैंड पे हम प्रॉपर नाउन ऐड करेंगे, अगर इस कंपाउंड के राइट हैंड पे हम प्रॉपर नाउन ऐड करेंगे तो वो नाउन जो हमने ऐड करेंगे ना वो मुब्तदा बन जाएगा और ये कंपाउंड खुद उसकी खबर। और अगर हमने इसके लेफ्ट हैंड पे हम कहते हैं ये कंपाउंड जो है मुरक्कब इजाफी या जारी है लिखा रहा है और हम इसके लेफ्ट हैंड पे एक ऐड करने वाला कर दे, तो जो लेफ्ट हैंड पे ऐड करेंगे वो कॉमन नाउन होना चाहिए, तो फिर ये मुरक्कब खुद मुब्तदा बन जाएगा, वो कॉमन नाउन खबर, क्योंकि खबर कॉमन ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं ना जो हमारे पीछे पेज पे एक्सरसाइज है कि किताबुल वलदी हमारा है 45 पेज पे, अगर एग्जाम्पल देखें हम दूसरा ग्रुप हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंप्लीट के मीनिंग में, किताबुल वलदी मुरक्कब इजाफी है।
یا تو ہم اس کے رائٹ ہینڈ پہ پراپر ناؤن لے آئیں، وہ کیا ہے، ہاذا کتاب الولدی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہاذا چونکہ اسم اشارہ بائی برتھ پراپر ہے، بائی برتھ حالت رفع میں ہے، یہ کوالیفائی کر جائے گا مبتدا بننے کے لیے، تو یہ مبتدا ہو گیا ہاذا۔ اور جو پہلے کتاب الولدی خبر بنا تھا، اب وہ خبر ہی بن جائے گا، پورا مرکب جو ہے نا، یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ ہاذا ہم نے بڑھایا، دیکھیں ادھر رائٹ ہینڈ پہ ہم نے پراپر ناؤن بڑھایا، صرف ایک ناؤن، اب یہ مبتدا بن گیا، اور وہ جو خبر بن رہی کتاب الولدی، ہم کہتے ہیں لڑکے کی کتاب، بس ہو گیا، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ہاذا کتاب سامنے رکھی ہوگی نا، ہاذا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کتاب الولدی یہ لڑکے کی کتاب ہے، مرکب اضافی تھا۔ اب ہم اس کے لیفٹ ہینڈ پہ لاتے ہیں کوئی ناؤن، کامن ناؤن، کیونکہ اب کتاب الولدی مبتدا بنے گا کہ لڑکے کی کتاب، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، لڑکے کی کتاب جدید نئی ہے۔ اب دیکھیں جدید خبر بن گئی، اور لڑکے کی کتاب مبتدا بن گیا، کیونکہ پورا کمپاؤنڈ مبتدا بن سکتا ہے۔ اور باقی ہم نے دیکھی تھی کہ جو کیا کیا چیزیں مبتدا بنے گی، جو وسعت میں ہم نے پڑھی تھی نا، کہ اس میں علم اور پروناؤن ساری، اسماء اشارہ سارے، اسماء موصول سارے، اور ایسا کوئی ناؤن جو الف لام سے پراپر ہوا ہے، یہ سب کے سب جو ہیں مبتدا بننے کو کوالیفائی کریں گے، کیونکہ مبتدا کے لیے ایک تو شرائط دو ہیں، ایک تو وہ پراپر ہو اور حالت رفع میں ہو، تو وہ مبتدا بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی، جو ہمارے سیم ایسے ہی مرکب جاری کا ہوگا، کہ اس کے رائٹ ہینڈ پہ ہم کوئی پراپر ناؤن لے آئیں، یا دوسری کنڈیشن یہ کہ وہ کمپاؤنڈ ایسے ہی لکھا رہا ہے، وہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کے لیفٹ ہینڈ پہ ہم کوئی کامن ناؤن لے آئیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلے ہم اپنی 46 پیج پہ اب ہم آتے ہیں، اور ہم دونوں طرف کی اس کی پریکٹس کچھ کر لیں گے، کہ رائٹ ہینڈ پہ کوئی پراپر بھی لے آئیں گے، اور لیفٹ ہینڈ پہ کوئی کامن بھی لے آئیں گے۔ تو یہاں پہ ہے جو ہمارا مرکب پہلے تھا، وہ تھا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ انہوں نے جو خود لگایا ہوا ہے، وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ اللہ، دیکھیں پراپر نام آ گیا، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا پراپر نام آ گیا، وہ مبتدا بن گیا، اور جو رب العالمین مرکب اضافی تھا، وہ خبر بن گیا۔ اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دونوں سائڈز کو ہی کور کر لیں۔ ہم اللہ کے بجائے اگر ہم کوئی اور ناؤن لائیں جو کہ مبتدا بنے، تو پھر ایسے بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انیلا بیٹا آپ پہلے کر کے دکھائیں گی پہلا والا، آپ اللہ کی جگہ کوئی اور ناؤن لانا ہے، اور خبر جی بنانی ہے۔ میم، جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، رب العالمین، اس کے ساتھ انہوں نے اللہ لگایا، لیکن ہم اللہ کا یہ تو ذاتی نام ہے، ہم کوئی بھی اللہ کا صفاتی نام بھی لگا سکتے ہیں پراپر کر کے۔ تو الرحمن رب العالمین، اس طرح بالکل ٹھیک۔ کریں گے تو الرحمن مبتدا بن جائے گا، اور رب العالمین اس کی خبر بن جائے گا۔ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم نے الرحمن سٹارٹ پہ لگایا، اس لیے الف لام لگا کر اس کو معرفہ کیا۔ اگر ہم رب العالمین کے لیفٹ سائڈ پہ کچھ لگائیں گے تو اس کو نکرہ کرنا پڑے گا ہمیں، ہاں، پھر رب العالمین، اللہ تعالیٰ تو کے پھر یہی ہم سارے صفاتی نام ہم اگر نکرہ کر کے لے آئیں تو وہی خبر بن جائے گی۔ بالکل۔
तो रब्बुल आलमीन यहाँ पे इस तरह भी कह सकते हैं, गफूरुन भी मैम लगा सकते हैं ना, गफूरुन नकरा बोलो, वो आ जाएगा। सारे अल्लाह के सिफाती नाम देखें कि गफूरुन है, रहीमुन है, रज़्ज़ाकुन है, करीमुन है, बिल्कुल। अलीमुन है, समीउन, जितने भी उसके सिफाती नाम हैं, अगर हम कॉमन करके लेफ्ट हैंड पे ले आए तो वो फिर खबर बन जाएंगे। जी, अगर राइट साइड पे करेंगे तो फिर हमने अलिफ लाम फिर लगाना हमें है, और अलिफ अगर लाम लेफ्ट लाना साइड पे पड़ेगा। करेंगे तो फिर हाँ, नकरा। अर्रहीम रब्बुल बिल्कुल। आलमीन, अल करीम रब्बुल आलमीन, अर्रहमान रब्बुल आलमीन। ठीक है, सबको देखे समझ आ गई ना कि हमने। उस्ताजा, इसमें हम जी, हुआ भी तो लगा सकते हैं ना? हाँ हुआ बिल्कुल ठीक है। रब्बुल हम आलमीन। हुआ रब्बुल आलमीन, क्योंकि हुआ अल्लाह ही की तरफ जा रही है कि वो तमाम जहानों का रब है। हुआ के अलावा हम और क्या लगा सकते हैं जी? आयशा खान आप बताएंगी। हम, मैम इसमें आप देखिए कोई वो ढूंढे, कोई इसम इशारा ढूंढ ले। हाजा। उस्ताजा ये अना भी लगा सकते हैं। अना तो फिर नहीं लगा सकते ना, देखिए आगे है हाजा आलमीना अंता खबर जो। लगा सकते हैं, हाँ अंता ये नहीं रब्बुल है। आलमीन। हाँ, अगर वो अल्लाह की तरफ होगा इशारा के रब्बुल आलमीना तो सिर्फ वही है ना, अंता रब्बुल आलमीना, कि तू तमाम जहान का रब की परवरिश करने वाला है। अंता, तू अल्लाह की तरफ हमारा, हमारे जहन में हो कि हमारा इशारा अल्लाह की तरफ हो रहा है कि अंता रब्बुल आलमीना, तू तमाम आलमों का रब है, उनकी परवरिश करने वाला है। बिल्कुल ठीक है। देखिए हमें, अब हम उसके सारे सिफाती नामों को कॉमन करके लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे ना, तो देखिए वो खबर बन गई, क्योंकि खबर अच्छा हम मैडम, जालिका भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए इसम इशारा हाजा या जालिका वाहिद ये हो। तो अजमत के लिए भी सही रहेगा ना, जालिका वो, जी, यानी कि। वो यानी कि वो अल्लाह तमाम जहानों का रब है। सही। तो तो हमें, देखिए हमें पता होना चाहिए, हम अगर राइट पे ऐड करने लगे हैं तो हमें यानी कि प्रॉपर ऐड करना है, और अगर लेफ्ट पे ऐड करने लगे हैं तो हमें कॉमन नाउन ऐड करना है। और हमने मुबतदा के मुताबिक ही देखे, जो नहीं सॉरी मुजाफ के मुताबिक, अब हमें मुरक्कब इजाफी को भी हम इस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें मुरक्कब इजाफी में मुजाफ को देखना होता है, मुजाफ के मुताबिक ही कोई मुब्तदा होगा, मुजाफ के मुताबिक ही कोई नाउन खबर बनेगा। अब हम जब कह रहे हैं जालिका और हाजा या हुआ, तो देखिए वो मैम, रब, रब के मुताबिक अकॉर्डिंग हम ला रहे हैं ना। जी अर्शी आप क्या कहती हैं? जी मैम, जैसे मतलब पीछे एक एग्जांपल थी इसमें मुरकबे इजाफी में नाकतुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी। तो मैम ऐसे अगर हाजी ही नाकतुल्लाही, तो मतलब कह ये दें अल्लाह की ऊँटनी है, तो ये ये अल्लाह मरतबे की ताम हो ऊँटनी। गया। हाँ, अब हाजे ही मुब्तदा हो गया, हाजे ही किसी मुअन्नस की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है ये हाजे ही नाकतुल्लाही, तो वो जो नाकतुल्लाही वो खबर हो गई, क्योंकि जब वो मुअन्नस है तो उसका इसम इशारा भी मुअन्नस आया, जी मैम, है यानी ना। वही बात देखिए जो आप कह रही थी कि मुजाफ के मुताबिक मतलब वो लगाना है, अगर पहले भी लगा रहे हैं। मुजाफ के मुताबिक मुब्तदा जी आएगा और मुजाफ के मुताबिक ही खबर आएगी। अब देखिए हम जब लगा रहे हैं तो वो जो मुजाफ इलैही बन चुका है उस पे कोई चेंज भी नहीं आ रही, वो वैसे ही है। ठीक हो गया ना? सही समझ आ गई आप लोगों को, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा अब देखिए एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी नोट करने वाली है, हमें कंसंट्रेट इस बात पे भी करना है कि नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है ना कि रसूलुल्लाह ही था, मुरक्कब इजाफी जो है ना वो है रसूलुल्लाही। अब इससे पहले आया मोहम्मदुन, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। तो आप हमें जहन में ये रखना है कि जब भी हम कलमा पढ़ें, ये कहीं कभी बहुत ज़्यादा पढ़ा ही जा रहा होता है, तो अस्कार में से भी है कि खाली सिर्फ खाली ला इलाहा इल्लल्लाह के ये अव्वलु जिक्र भी है और अफजलु जिक्र भी है। देखिए अफजल भी सारे अस्कार में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये सिर्फ इतनी बात कहनी, अव्वलुल जिक्र भी है और अफजल भी है, अव्वल भी है। ठीक है,
اب ہم پھر دوسرا پارٹ ہمارے کلمے کا جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، دیکھیں توحید کی بات ہو رہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اور رسالت کی بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کی بات جب تک دونوں چیزوں کو ہم زبان سے اور دل سے اقرار نہیں کریں گے، ہمارا ایمان تو نہیں کمپلیٹ ہوگا نا۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہم بہت دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ ہی ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف پہ الف لام نہیں آتا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم جب ملا کے پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ تو رسول پہ الف لام بھی ہو، لیکن وہ ہمیں پورا، اگر ہم ان کیس ہم رسول پہ الف لام لے آئیں گے تو پھر وہ جو الرسول اللہ ہوگا وہ میننگ ہی صحیح نہیں ہوں گے۔ اس میں کیا ہوا کہ وہ مرکب توصیفی بن گیا، اور جو اللہ ہے وہ موصوف صفت، اور اور اللہ آپ نے پہلے بتایا تھا نا کہ محمد ان جو ہے یہ پہلے سے ہی اس معرفہ ہے، یعنی اس جی۔ کا بھی آپ نے کہا تھا کہ اب آگے وہ دیکھیں کریں ہمیں گے ایک آدھ چیپٹر کے بعد پتہ لگے گا کہ تنوین کی کیا ریزن ہے۔ تنوین کی کیوں تو کوئی نہیں اور آ ہی ریزن ہے، رہے یہ نام تو بالکل پراپر ہے، ایسا نام ہے جو، اور ابھی دیکھیں گے ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ یہ اسم المفعول کا وزن ہے، یعنی کہ اس کے میننگ یہ ہوں گے کہ وہ ذات جس کی سب سے زیادہ اس کائنات میں تعریف کی گئی، وہ ذات ہے یہ۔ اور تو تو یہ نا اگر ہم الرسول اللہ کہیں گے تو دیکھیں پھر رسول صفت بن گیا اور اللہ الرسول موصوف بن گیا، تو پھر میننگ دیکھیں کہاں جائیں گے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس میں الف لام نہیں ہے رسول پہ، کیونکہ وہ مرکب اضافی ہے، اور مضاف پہ ہم نے کہا الف لام نہیں آئے گا۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، جب ہمارے ذہن میں آئے کہ جو ہم یہ محمد رسول پہ الف لام بھی ہے، محمد الرسول اللہ الف لام بھی ہے، نہیں ہے اس پہ، کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو مضاف ہے، مضاف پہ الف لام آتا نہیں ہے۔ اور اب عزت مرکب اضافی بن کے وہ خبر بن گئی محمد کی، محمد پراپر ناؤن آ گیا نا، دیکھیں، اور ان کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمیں ذہن میں یہ ہونا چاہیے جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو جو را ہے اس کے اوپر الف لام نہیں آتا، کیونکہ رسول جو ہے یہ مضاف ہے، مضاف پہ الف لام نہیں آتا۔ اگر الف لام کے ذہن میں ہمارے ہوگا تو پھر یہ اس کے میننگ ہی بالکل تبدیل ہو جائیں گے، پھر یہ مرکب اضافی نہیں بنے گا، مرکب توصیفی کی شکل میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ نیکسٹ ہمارا ہے، اب اسی محمد الرسول اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے ہم رائٹ ہینڈ پہ ہم محمد کے علاوہ رسول اللہ کے کوئی اور لے آئیں جی، جو مبتدا بن جائے۔ جی بینش آپ کریں گی، جو مبتدا بن جائے پھر۔ السلام علیکم میم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بینش، جی یہ محمد الرسول اللہ کا کہہ رہے ہیں آپ؟ محمد الرسول، دیکھیں محمد اب ہم نے ہٹا دیا کیونکہ محمد جی پراپر ناؤن آیا ہے، یہ مبتدا بنا ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی اور مبتدا لے آئے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں نا اب سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کی۔ دیکھیں جیسے پہلے ہم نے اللہ کے ساتھ ہم نے اس سینٹینس میں لگا دیا نا کہ ہم کوئی اسم اشارہ لے آئیں یا ہم کوئی پروناؤن لے آئیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی اور پاسبلٹی لائیں کہ ہم کس چیز کو مبتدا بنائیں؟ شاباش، جی فہمیدہ آپ ہمیں بتائیں گی۔
कोई बात नहीं, अभी सुने देखें भी नहीं, अभी हमें पता लगता जाएगा इंशाल्लाह। ये तो बहुत अभी अर्ली अर्ली है ना, इंशाल्लाह सब कुछ पता लगेगा इंशाल्लाह। जी फहमिंदा, आप बताएंगी। मैम यहाँ पर हम हादा भी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, हाजा हुआ भी लगा सकते हैं। हुआ भी लगा सकते हैं। और मैम हाँ यहाँ पे भी सिफाती नाम भी तो आ ही सकता है, अल करीम रसूलुल्लाह, इस तरह भी आ सकता है। हाँ, जो जो यानी कि आपके सिफाती नाम है, अल्लाह के नबी के भी तो कुछ सिफाती। रहमतुल्लिल्लाही मामा, वो फिर रहमतुर रसूलुल्लाही। नहीं, रहमत तो नहीं आएगा। अच्छा, देखिए हाँ वो कैसे, नहीं आ सकता, यस है मैम ना। नहीं आ सकता। हाँ हाँ हाँ। तो हम अच्छा दूसरा अच्छा अब मैडम, दूसरा। इधर इधर किसी और नबी का नाम भी लगा सकते हैं ना, तो और भी तो अल्लाह के थे ना। हाँ, और भी अल्लाह के थे नबी, बिल्कुल। जी, उनका नाम कोई और मोहम्मद, लगा दें। जैसे मोहम्मद है ऐसे और भी तो, जैसे मूसा हम कह सकते हैं कि मूसा रसूलुल्लाह। इब्राहिम, इब्राहिम हाँ, रसूलुल्लाह। वो भी तो अल्लाह जी के रसूल थे ना। जी जी, वही मैंने कहा इधर चेंज कर सकते हैं। कर तो सकते वो हैं। तो वैसे ही मार्फा है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। मैम हम्म। अगर मूसा करेंगे तो मूसा दो पेश भी आएगी फिर उस पे? नहीं देखिए, कड़ी मूसा जो है ना, कड़ी अभी जबर हम होगी। ये देखेंगे कि जब मूसा तो मबनी है ना। मबनी है ना, ये मबनी का मतलब ये होगा कि चाहे ये कहीं पर भी आ जाए, इसकी चेंज शक्ल नहीं चेंज होंगे वो। नहीं होगी, ये मूसा ही खड़ी जबर हो। तो अभी हम देखेंगे कि ये मबनी है, खड़ी जबर। जैसे ये इन्ना ईसा, मूसा, ईसा, ईसा भी इसी तरह है। मूसा, ईसा, जिनके ऊपर खड़ी जबर होती है ना, कुबरा, सोरा नाम होते हैं। तो बुशरा। वो भी, जी वो बिल्कुल। कहीं पे भी चेंज नहीं होती, चाहे जबर की जगह पर आ जाए, चाहे जेर की जगह पर आ जाए, चाहे पेश की जगह पर, वो मूसा ही रहेगा। अब ये हम्म। जब मूसा मुजाफ बनेगा ना, तो ये चूंकि प्रॉपर नाउन है, तो और ये हालत रफा में हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये हालत रफा में है, क्योंकि ये मुब्तदा की जगह पर आ रहा है, हालत रफा में है मूसा। लेकिन जब हम कहेंगे इला मूसा, हमने कोई हरफ जार लगा दिया, इला मूसा, तो अब वो जर्री हालत में आ गया है कि इला ने उसको मजरूर कर दिया, लेकिन चूंकि वो मबनी है, उसने अपनी शक्ल नहीं चेंज करनी। और ऐसे ही अगर इन्ना लफ्ज होते हैं, हरूफ होते हैं जो कि जबर देते हैं इसम पे, हम कहते हैं इन्ना, इन्ना मूसा। अब ये मूसा नस्बी हालत में आ गया है, लेकिन शक्ल नहीं चेंज करनी इसने, ये मबनी है। अभी हम पढ़ेंगे, ये बात भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन हम यहाँ पे किसी भी रसूल, और भी मोहम्मद भी तो अल्लाह ताला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अल्लाह ताला अच्छा, के। अगर ये मूसा आएगा रसूलुल्लाह के साथ तो वो मतलब मारफा होगा, और रसूलुल्लाह ये हालत जर में है जैसे हाँ कि ये इस यानी तरह कि से। मुजाफ है ना, पेश वाला है ना, तो मुजाफ पेश वाला ही हम्म। रहता है अपनी असली हालत में, और मुजाफ इलही तो बदलेगा ही नहीं। अब ये खबर बन गई ना, पेश वाली खबर बन गई ना, क्योंकि सही। अल्लाह मूसा के बारे में खबर दी जा रही कि अल्लाह के रसूल हैं। सही, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, कोशिश में है। अभी जरा देखेंगे तो कुछ जो, जैसे कि पहले भी सिस्टर ने बताया ना कि पिछली चीजें जरा मिक्सअप होने लग गई हैं, तो कभी कभार जहन काम नहीं करता, कभी बिल्कुल सब समझ आने लग जाता है। तो इंशाल्लाह सब कुछ आएगा, आप फिक्र ना करें दोहराते इस, रहेंगे ना, बार बार अल्लाह इंशाल्लाह आसान इंशाल्लाह। करता है जो इसके अल्लाह से दुआ है। कोशिश करता है इस। मैम, जी मैम मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक वालेकुम। रिक्वेस्ट है, जी जी, ये जरूर। ये जो दो लेसन, स्पेशली ये वाला लेसन थोड़ा रिवीजन और हो जाएगा ना। माशाल्लाह बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन वही कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये लेसन का रिवीजन एक दो बार हो ना, तो फिर वो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिए, हाँ इंशाल्लाह ताला हमें फिक्र नहीं है, आप लोगों को समझ भी आ गई है, वही हाँ हम समझ में आ गया है मैम, लेकिन वो जब सब साथ में आता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बस देखें, इसका हल यही है कि हम एक तो जरा एक आध दफा सुन लें, लेक्चर सुन लिया करें, और हम इसकी हाँ एक्सरसाइज देखें करें जरूर। उससे हमारी इतनी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी का टारगेट ये होना और चाहिए हम, दूसरा, बुक भी सामने हो और आपका लेक्चर दोबारा सुने ना, फिर समझ में फिर इंशाल्लाह आ बहुत आता जाता है, है बिल्कुल। तो हाँ, खुद हम। लेकिन मैम हो रहा क्या है कि हम लोग को लेक्चर देर से मिल रहा है ना, तो हाँ रिवीजन नहीं हो रहा है। आज का लेक्चर सुन ही नहीं सके क्योंकि मिला नहीं।
تو اس لیے تھوڑی یہ سی کنفیوژن ہے اور کچھ نہیں میم. ماشاءاللہ اچھا بہت انشاءاللہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے, بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے سب کے لیے آسان کرے گا. جہاں پہ بھی مشکل ہے بس ہم نے لگے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہم دیکھیں کل والے بھی انشاءاللہ میم. سمجھ آ گئے تھے مرکب توصیفی سے, جس طرح سے ہم نے دوبارہ انہیں چینج کیا تھا بڑے اچھے طریقے سے آ گئے تھے, اور اسم اشارہ والے بھی ہاں جو اب ہے وہ جناب مرکب ہم اشاری مرکب بھی آ گئے تھے. ہاں دیکھیں اب اسی اب طرح مرکب اضافی استاذہ پر ہے. ایک اسی طرح کوشچن ہے میرا. جی کریں, ضرور کریں. یہ ہے جیسے الحمد للہ, یہ بھی مرکب تام ہے اب یہ تام ہو یعنی گیا, دیکھیں نا تام ہو گیا نا. اس پہ نہیں آئے نا, دیکھیں نہیں تو للہ جو ہے نا مرکب جاری ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جیسے مرکب جی اضافی کو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہمیں ایک ناؤن ایڈ کرنا ہے. اب وہ ایڈ کرنے کا پیٹرن یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ناؤن اس کے رائٹ ہینڈ پہ کمپاؤنڈ کے ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ناؤن پراپر ہونا چاہیے, پراپر اور ہو گیا اگر ہم الحمد. لیفٹ ہینڈ پہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ ناؤن کامن ہونا چاہیے. اب الحمدو دیکھیں پراپر ہے نا, تو یہ جی مبتدا بن گیا تمام. اور اس ہاں الحمد کے ہم دیکھیں جب کلمہ شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں, کوئی اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے کسی بات پہ ہم اس کو خوشی, تو ہم یہی کہتے ہیں نا الحمدللہ, یہ کلمہ شکر جی بھی ہے. اور الحمد کے میننگ میں تعریف بھی ہے کہ حمدن جو ہے تعریف ہے. اب یہ پراپر ہو گیا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریف اور تمام شکر, لیکن دونوں, یہ کلمہ شکر بھی ہے. اللہ کے جی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو الحمدللہ کہنا, دل سے کہہ دے انسان, دل سے, کہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے, تو یہ تملا المیزان, مسلم شریف کی حدیث ہے, میرا خیال مسلم ہے, کہ تملا المیزان, یہ میزان کو, اللہ کی میزان کو بھر دیتا ہے. اللہ کی میزان چھوٹی سی نہیں ہے ہماری دنیا والی میزانوں کی طرح. اللہ کی میزان ایسی ہے کہ اگر اس میں 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں تو اس کا ایک پلڑا نہیں بھرے گا. اور جب انسان نے کہہ دیا الحمدللہ, تو وہ اللہ کی میزان کے دونوں پلڑوں کو بھر دے گا. حدیث ہے, دیکھیں اللہ کے نبی نے جو فرمائی باتیں وہ سچ ہے نا, کیونکہ وہ حدیث کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس جیسا ہی دیا گیا ہوں. جو قرآن کی آیات کی وضاحت اللہ کے نبی کی حدیثیں کرتی ہیں نا, آپ نے ہر نبی ہر آیت کو کی وضاحت فرمائی, تو وہ حدیث سے ہوتا ہے نا. اور الحمدللہ کے اوتھینٹک احادیث کا پورا موجود ہے, اس کی خزانہ, اس کا سیونگ پوری کی ہوئی ہے امام صاحبان نے, جو امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی صحاح ستہ کی شکل میں, اور بھی کئی کتابیں حدیث کی ہیں جو اوتھینٹک ہیں. تو اس ذخیرہ موجود ہے تمام احادیث کا جو کہ اوتھینٹک ہے. کچھ حدیث ہوتی ہے نا جن جو وضع بھی کی ہوئی ہوتی ہیں, اسے کہتے ہیں موضوع ہے, یعنی وضع کی ہے. اب دیکھیں جب ایک حدیث کوئی بھی لکھتے ہیں یہ امام جنہوں نے بھی محنت کی اتنی, تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی ایسا سورس مل جائے کہ انہوں نے وہ کہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کی بات ہو جائے تو وہ تو پھر بہت ہی اوتھینٹسٹی ہے اس کی, اور اس ایسی حدیث کو مرفوع حدیث کہتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری احادیث ہیں کہ وہ ظاہر ہے وہ تو صحابہ کرام یہ لوگ تھے کہ جو امیجیٹ تھے, اور جو بات بھی آپ کی سنتے تھے فوراً اس کو نوٹ کر لیتے تھے. کہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے بھی حضرت عائشہ بہت رضی اللہ زیادہ تعالیٰ سے جی دو بہت ہزار زیادہ. احادیث, اور وہ بھی ساری جو عورتوں کے معاملات کے بارے میں خبریں اور احادیث جو اتھینٹسٹی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کا سورس آف نالج, کہ 2000 احادیث آپ سے روایت ہیں کہ آپ نے فرمایا. حضرت عائشہ سے زیادہ قریب دیکھیں کون تھا, ظاہر ہے امہات المومنین تمام قریب تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث کا ریفرنس ہے. اور جو عورتوں کے اندرونی معاملات ہیں ان کا سب کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو یعنی کہ وہ تو مرفوع ساری احادیث ہیں جو اس نے, لیکن جب
کئی سارے بیچ میں راوی آ جائیں کہ اس نے ان سے کہا، پھر اس نے ان سے کہا، بہت سارے آ جائیں، تو ایسے مواقع پر اگر ایک راوی کا بھی ڈسپیوٹ کوئی کہہ دے کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ اس جھوٹ بھی آ جاتی ہے اس کی، یا گھڑی ہوئی یا جھوٹ وضع کی ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بڑی سخت حدیث ہے نا کہ میرا نام لے کے اگر کوئی کہے اور کہ میں نے یہ حدیث کی ہے اور وہ صحیح نہ ہو، یعنی غلط بات بتا دے میرا نام لے کے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے، اتنی سخت بات ہے۔ تو ہم حدیث کو ہم ظاہر ہے، پھر اب یہ جو ہیں اتنے لکھنے والے احادیث محدثین، تو ہم انہی کو کہ اس کو دیکھیں گے نا جو انہوں نے لکھی احادیث کے مجموعے، کہ اوتھینٹسٹی ہو، جس کے ساتھ لکھا ہوا ہو کہ یہ اوتھینٹسٹی ہے۔ اگر کہیں ایک جگہ بھی کہیں گڑبڑ ہوتی ہے کسی راوی کے اس میں، تو وہ حدیث ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے، پھر وہ اس میں شک والی بات آ جاتی ہے۔ اس لیے جو ان لوگوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، اور اگر خاص طور سے کہتے ہیں کہ مسلم اور بخاری، کوئی حدیث مسلم اور بخاری دونوں میں مل جائے نا، کہ انہوں نے بھی کہا ہو، امام بخاری نے بھی کہا ہو، امام مسلم نے بھی، تو وہ اتنا ہی اعتبار کے قابل ہے جیسے اس سے قرآن۔ پھر متفق علیہ کہا جاتا ہے جو دونوں میں ہو۔ متفق علیہ کہا جاتا ہے کہ دونوں متفق ہے اس پہ، اور اس کی اوتھینٹسٹی بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے بہت، دونوں امام صاحبان نے کہہ دیا ہے۔ لیکن ویسے بھی باقی بھی جو ہیں ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ ساری اوتھینٹک سنن چھ ابن ماجہ، سنن نسائی، جی۔ سیاستہ کی کتابیں ہیں نا، ان کی اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ اوتھینٹک ہیں۔ تو ہمارے پاس تو اور کوئی ہم ذریعہ نہیں ہے نا، ہم نے پھر انہی کو دیکھنا ہے کہ یعنی کہ ان میں سے ہو، اور ان میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث سند سے ثابت ہے یہ بات صحیح، تو وہی حدیث ہمیں کوٹ کرنی چاہیے جو کہ جس کی اوتھینٹسٹی ہو جائے، کیونکہ صحیح جو ہم بات اگر کر رہے ہیں، ہمارا یہی تو دین ہے، قرآن اور حدیث، یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب آپ نے خطبہ دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اگر جو ان کو پکڑے رکھے گا تو پھر وہ نہیں کبھی بھی راہ سے گمراہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے قیامت تک یہی دو سورسز رہیں گے جو کہ ہمارا ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی دو سورسز ہے نا، قرآن اور حدیث۔ تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی خاص رحمتیں کرے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، ہمیں وہی بات اپیل کرے جو کہ قرآن اور حدیث میں ہے، اوتھینٹک ہے، تاکہ ہم ایسی باتوں میں نہ آئیں جو صرف سنی سنائی، جو کوئی ہے اس کا قرآن اور حدیث سے ریفرنس نہ ہو، اور کوئی کسی کا ایکسپیرینس ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، وہ تو دین نہیں ہے نا ہمارا دین تو ہے قرآن اور حدیث۔ اگر ان کی بات بھی قرآن اور حدیث سے تو بالکل صحیح ہے، اگر قرآن اور حدیث سے نہیں ہے تو پھر ہم تو نہیں کسی کی بات پہ کریں گے نا کہ اس کا یہ ایکسپیرینس ہے بہت، کہ اس نے ایسے یہ کام کیا ہے، اور اس کی پھر وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے بات تھوڑی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اوتھینٹک حدیث ہو، اور پہلا مقام قرآن کا ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ اس میں ہو کوئی بات، یا پھر ریفرنس حدیث کا ہو، اوتھینٹک حدیث کا، تو وہی ہمارا دین ہے بہرحال۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ ہم کر رہے ہیں، دونوں سائڈ سے کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم خبر بھی دے سکتے ہیں کہ جیسے آپ کی دو صفاتی نام آئے ہوئے کہ امین اور صادق، تو ہم کہہ سکتے ہیں رسول اللہ امین، رسول اللہ صادق، تو یہ بھی بات کمپلیٹ ہو گئی، ہم کامن ناؤن لے آئے اس مرکب کے لیفٹ ہینڈ پر۔ اب ایک آدھ کی اور پریکٹس کر لیتے ہیں، خاص طور سے جو قرآن کی آیات ہیں، کہ اصحاب الجنتی ہے، یہاں پر اصحاب الجنتی جو ہے مرکب اضافی ہے، ہم نے اس کو کمپلیٹ میں لے کر آنا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ جی مصباح آپ کریں گی کوشش کہ اصحاب الجنتی اصل میں مرکب اضافی ہے، ہم اولائکا کی جگہ کوئی اور چینج لا سکتے ہیں کوئی اپنی پریکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیں اور چیزیں جو مبتدا بن سکتی ہیں ان میں سے ہم کچھ لے آئیں۔
جی مصباح آپ अनम्यूट करेंगी. जी मरियम आप बताएंगी. आपा या हम अस्सादिकु भी लगा सकते हैं, अस्सादिकु अस्हाबुल जन्नती, सच बोलने वाले जन्नत के साथी हैं। अब फिर देखें, अब असहाब है, देखें ना, असहाब है, आप ला सही देंगे, लेकिन हमने मुजाफ को देखना है, मुजाफ के मुताबिक ही. अब देखें ये जमा है ना यहाँ पे असहाब, अभी तक तो वाहिद ही आ रहे थे, अब यहाँ जमा है, तो हमने असहाब के मुताबिक लाना है. अब आप अस्सादी को कह रही हैं, उसी को आप जमा ले आए. जमा कर देंगे, ओके, अस्सादिकून हाँ अस्हाबुल जी, जन्नती। फिर हाँ देखें, ठीक है, अस्सादिकूना जब आ जाएगा ना, तो बात अब सही हो गई कि अस्सादिकूना जो सच बोलने वाले हैं वो जन्नत के साथी हैं. ठीक हो गया आपका देख। अब हम इसी को हम असहाबुल जन्नती को मुब्तदा बना लेते हैं और इसकी कोई खबर ले आएंगे. फिर हम क्या करेंगे, आप इसी अस्सादिकूना से भी बना सकती हैं. क्या करेंगी अस्हाबुल जन्नती, जी? असहाबुल जन्नती, वलून अगर हमने वलून देखिए इसी अस्सादिकूना से कर, सादिकुन करें ना। अब इसी सादिकुन अस्सादिकूना, कैसे, सादिकुन होगा, अस्हाबुल नहीं जन्नती सादिकुन ना लाए, अस्सादिकुन, देखिए फिर सादिकुन। जमा लाएंगे, क्योंकि सादिकुन असहाबुल जन्नती की बात हो सादिकुन रही ना, कि उनके बारे में, असहाबुल जन्नती के बारे में खबर दी जा रही है ना. तो वो कॉमन पता नहीं लाएंगे, क्या हो गया। हो फिर जाएगा देखिए वहां पे शुरू में आप अस्सादिकूना लाई थी ना, तो अब उसको जी सादिकूना कर देंगे ना, सौदेकूना ना कॉमन कर दें. जी, वो इस्लाम को हटा देंगे। हाँ अलिफ लाम को हटा दें, तो वो फिर खबर बन जाएगी, कॉमन नाउन हो गया ना. असहाबुल जन्नती जी, सौदेकूना, अस्हाबुल जन्नती सादिकून, ठीक हो ठीक गया। हो गया ना. जी पापा ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो हमने मुजाफ को देखना है, मुजाफ के मुताबिक ही मुब्तदा कोई लाएंगे और मुजाफ के मुताबिक ही खबर लाएंगे, ठीक है। क्योंकि असल इम्पोर्टेंट तो मुजाफ है ना, उसी की खबर दी जा रही है, उसी के वही. और जब वो खुद खबर बन रहा है मुरक्कब इजाफी, तो उसका मुजाफ मुब्तदा जो है जमा होना चाहिए, क्योंकि ये आगे खबर में जब जमा आ रहा है कि अस्सादिकूना अस्हाबुल जन्नती, अच्छा सच. मैडम, ये जो असहाबुल जन्नती है ये जमा मुकस्सर आकिल हो जाता है? हाँ असहाब जो है ना, ये जमा मुकस्सर आखिल हो गया. तो इसके साथ तो फिर मुअन्नस भी लग सकता है ना, कोई इसम इशारा? लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, शाबाश. जी, हाजिही असहाबुल जन्नती। या तिलका असहाबुल जन्नती, जी जी, जैसे तिलका जैसे असहाबुल जन्नती भी लग सकता हाँ है, ऐसे ही देखे ना, जैसे यानी तिलकर कि उसके रसूलु. मुताबिक होगा ना। हाँ तिलकर रसूलु जैसे है, हम्म तिलकर रसूलु, तो वहां पे अब ये आ गया तिलका सही। असहाबुल जन्नत. हम्म बिल्कुल ठीक है, शाबाश. अब जो जैसे हम कर दिया था अभी अर्शिया ने, कि हाजे ही नाकतुल्लाही, हम इसके हाजे ही के बजाय हम कोई और भी चीज ला सकते हैं जी. अब हम पूछते हैं, हिना आप बताएंगी, हम कोई और भी ला सकते हैं हाजे ही के बजाय, कि हम मुब्तदा बना दें उसे. कोई प्रोनाउन सोचें जी, आप अनम्यूट करेंगी हिना. कोई प्रोनाउन सोचें कि कौन सी प्रोनाउन, अभी आपने वैसे खैर डिटेल से की नहीं है प्रोनाउन, अगला चैप्टर हमारा इंशाल्लाह प्रोनाउंस का है. ही जी या आ सकता है मैम। हाँ बिल्कुल, हिया आ सकता है, हिया आएगा, हिया ही आएगा. हिया नाकतुल्लाही, वो अल्लाह की ऊँटनी है. ठीक हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आगे जैसे है अल्लाहु नूरु समावाती, तो यहाँ मुरक्कब इजाफी जो हमारा है ना, वो है नूरु समावाती, आसमानों का नूर. अब हम अल्लाह के बजाय हम वही जैसे ऊपर अभी हमने किया ना कि रब्बुल आलमीना, क्योंकि नूरु समावाती और कोई नहीं हो सकता अल्लाह की जात के सिवा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सारे सिफाती नाम प्रॉपर करके हम मुब्तदा कर सकते हैं, और अल्लाह ताला के सारे सिफाती नाम जो है कॉमन करके हम खबर कर सकते हैं कि नूरु समावाती रहीमुन, क्योंकि है तो वो अल्लाह ही ना.
उसी के ये जैसे मैम रब्बू भी लग सकता है, रब्बू नूरुस समावाती। फिर हम अर रब्बू कहेंगे, अर रब्बू यानी प्रॉपर लाएंगे। रब्बू, हाँ, अर अच्छा रब्बू नूरु सही। समावात, देखिए ना प्रॉपर लाएंगे ना, अगर हम शुरू में लाएंगे। और अगर हम्म। खबर बनाते हैं फिर हम कॉमन लाएंगे, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लेकिन खबर को रब तो वैसे ही देखें प्रॉपर ना हुआ, रब तो वैसे ही अगर अल्लाह का मार्फा उसे लें सिफाती तो नाम है ना, देखिए मार्फा है। अल्लाह का सिफाती नाम है ना, अल्लाह का सिफाती नाम है। तो अच्छा सही जब, सही, उसके साथ अल लगेगा। हाँ अल तो लगेगा ना, देखिए जैसे बाकी रहीमुन करीमुन अलीमुन सबके साथ सही सही, अली, जी जब जी अलिफ लाम भी तो लगता है ना, जी हालांकि वो अल्लाह ही जी के सिफाती नाम है। जी, ठीक हो बिल्कुल गया, बिल्कुल क्लियर हो बिल्कुल। गया। अब यहाँ पे जैसे वलीयुल मुत्तकीना है, ठीक है, कि परहेजगारों का मददगार जो है, या मुत्तकीन का सरपरस्त जो है, क्योंकि वली के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो अल्लाह मुब्तदा आया है, ठीक है। अब वो भी वाहिद है, हमने उसी के हिसाब से कोई वाहिद ही लाना है, क्योंकि देखिए अल्लाह ही हो सकता है ना, मुत्तकीन जो परहेजगार तकवे वाले हैं, उनका सरबराह या मददगार या दोस्त या साथी सरपरस्त अल्लाह ही हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ फिर हम अल्लाह के सारे सिफाती नाम प्रॉपर करके ला सकते हैं, क्योंकि उसी के बारे में खबर दी जा रही है कि अर्रहमानो नूरुस्समा वलियुल मुत्तकीना, अल्लाह ही के बारे में खबर दी जा रही है ना। और कुरान की आयत है कि अल्लाहु वलियुल मुत्तकीना, अल्लाह जो है परहेजगारों का सरप्रस्त है, तकवे वालों का सरप्रस्त है, या मददगार है, या दोस्त है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं वली के। तो अब ये देखिए मुत्तकीना जो है जर्री हालत में आया हुआ है, तो इसलिए मुत्तकीना बन गया है, क्योंकि यहाँ पे मुजाफ इलैही ने आना ही जर्री हालत में है, हम यहाँ मुत्तकूना ला ही नहीं सकते। और चूंकि बेशक नस्बी शक्ल भी इसकी यही है, लेकिन हम यही कहेंगे ना ये जर्री हालत है, क्योंकि मुजाफ इलैही बन रहा है। तो देखिए हमें पता लगना शुरू हो रहा है ना रूल्स का, कि ये चीज इसी तरह रहेगी, कभी भी ये वलीउल मुत्तकूना नहीं बनेगा, क्योंकि मुजाफ इलैही हमेशा हालत जर में होता है, वो इस तरह आ जाएगा। जो तस्निया जमा मुजक्कर सालिम का वाव है या से रिप्लेस हो जाएगा, और जो तस्निया का अलिफ है या से और रिप्लेस हो अल्लाह जाएगा। का नाम एक अल वालियू भी तो है ना, अल वालियू, तो अल वालियू वलीयुल मुत्तकीन, अगर अल्लाह का तो नाम अल है लगा सिर्फ कर फिर तो उसको। उसको अल लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा हो गया आज का चैप्टर। ये कल हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, टाइम लग जाता है। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरआन अल्लज़ीना हुम अहलुका व खासतुका या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन शफीअन लना, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना व नूरा सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाबा हुमूमिना व गुमूमिना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआए मगफरत, अल्लाहुम्मा अगफिर लहुम वरहमहुम वआफिहुम वअफु अन्हुम व अकरिम नुजुलहुम ववस्सिअ मुदखलहुम वगसिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक्किहुम मिनल खताया कमा नक्कैत सौबल अबयज़ मिनद दनस व अबदिलहुम दारन खैरम मिन दारहिम व अहलन खैरम मिन अहलिहिम व जौजन खैरम मिन जौजहिम व अदखिलहुमुल जन्नता व अदखिलहुमुल जन्नता व अइज़हुम मिन अज़ाबिल कब्रि व अज़ाबिन नार वरफा दरजातहुम फिल महदियीन वफ्सलहुम फी कब्रिहिम व नव्विर लहुम फीहा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम